Unsa nakita nga gear karon mo? 4. Gear 4. Okay. Clutch down. Well, pwede ka mabalik sa low gear. Like gear 2. Kani nga movement pwede ka pa mo to. Pero kani mabalik kag 1. Okay, good. Release ang clutch ni inay. Okay, sige. Okay, sige ka na. Release. Okay, good. Dili na ka mapag na utong na kayo. Okay, so pwede na to nimo siya i-release totally para inigas nimo bantay ka mo utong siya. So inigutong ana ma'am naka clutch down pa ka nagamay. So imo siya i-release kay ang gugon mo gud ana ma'am ang imong clutch lining. Kung magas ka nga while nag-clutch pa, sige. Clutch down, gear 2. Clutch down. Yeah, release totally ang clutch. Totally release. Very good. Sukan na. Dili na lang utong yung makinapod. Okay. Signals right. Tanawa sa mirror nimo. Clear. Okay. Good. Sige. Very good. Clutch down, gear 3, middle up. I-release totally ang clutch. Yes. Totally release the clutch. Very good.